ସାବଲହରାରୁ ଏଇଟା କେନ୍ ଫାଲେ ଅଛି ଏଇଟା আমার রামপুর সাইড ଇନୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହେବା পাখাপাখি 45 45 କେନ୍ତା ସୁର ପାଇଲେ ଆସିଲେ ଏଇଟା না এটা আগরু মুই জানিଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲି আগরু ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ଧନେଶ୍ୱର ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡ୍ୟାନ୍ ଭଲ ତ ଚାଲୁନ୍ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା तो आज आम भिंडुंगरी जाऊँ आ भिंडुंगरी जीवार लगी हेले भरत बाहाल आडगाँ रास्ता रे जीवार के पड़सी आ बलांगीर रो भिंडुंगरी के मात्र 20 किलोमीटर पड़सी देखी पार्थे मंदिर पास पास पलि आसलुन आउ दुई साइड तो गाड़ी माने बहुत टे अच्छे मंदिर बहुत भीड़ थिबा आउ इटा होची भीमशंकर बाबांकर मंदिर देखी पार्थवे भृषभ बाबा को पूजा करुछन तो या चिनु मंदिर भीतर के जिमु आउ आपण मान को देखामु मंदिर बहुत भीड़ अच्छे भीतर के जाई नहीं हैला सेति लगी आपण मान को देखे नहीं पानु तो आपण मैंने देखी पारे तो ये आम भिंडुगरी आसी सानु न आउ सीढ़ी जेन अच्छे ऊपर के चढ़मु आउ जिमु आउ दर्शन करमु तो चलू जिमा ऊपर के देखमा आउ दर्शन करमु तो आपण मैंने देखी पारे एटा आम अधा बाट तक आसी सारू ना ऊपर अच्छु आ देखी पारे केते भीड़ भाड़ भी अच्छन बहुत लोग भी आना जाना होचन आम एटा तो आसीचु आ देखुन बहुत भीड़ अच्छन आज्ञा गोटे होचन ताकर संगे कथा आज्ञा टिके उठुन तो केन होइथिले साबलहरारू साबलहरारू एटा केन फाले अछि एटा আমার রামপুর সাইড इनु केते किलोमीटर हेबा পাখাপাখি 45 45 केन्ता सुर पाइले आसिले एटा না এটা আগরু মুই জানিଥିଲି ଆଉ ଦୁଇଥର ଆସିଥିଲି আগরু आ रहिसन इ जागा जेन आसले भिंडुंगरीटा आपनको भल लागु छै का ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି ताना पहाड़ पर्वत अच्छे सेतिले बेसी भल छै ପରିବେଶଟା ବି ଭଲ ଅଛି हां हां सफा सुतर ऊपर काना कहि परबे ସଫା ସୁତର ଉପରେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାକି ବର୍ଷା ମାସ ଯେହେତୁ ପତର ପତରା ପଡ଼ି ଯାଇছে ଆଉ ତାର ଛଡ଼ା ଆଉ କିଛି ନା ଆଉ ସିଆଡ଼େ ବି ଯେନ୍ ଆମ ଡଙ୍ଗା ଡୁଙ୍ଗି ଅଛେ ପାର୍କଟେ ଅଛେ ସିଆଡ଼େ ବି ଯାଇଛନ୍ ସିଆଡ଼େ ବି ପାର୍କଟେ ଅଛେ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଅଛେ ମାନେ ଭୋଜି ଭୁଜା କରବାର ଲାଗି ବି ଜାଗା ବି ଅଛେ ଭୋଜି କରବା ଲାଗି ତ ଭଲ ସୁବିଧା ଅଛି ସେ ସାଇଡ୍ ଯେ ତଲାଡ଼େ ଭଲ ଜାଗା ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଇ ସାଇଡ୍ ହନୁମାନ ଗୁମ୍ଫା ଅଛି ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଆଉ ଦେଖମା ବହୁତ ଟେ ଭିଡ଼ ଅଛନ୍ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ जय हपा के निके जानो भीतर की जेनी हैला भिड़र लगी जय भीमपुरा भीम पहाड़ बाबा मठ इनो भी बहुत भीड़ अच्छन हेतिले देखे नहीं है मंदिरटा गोटे पहाड़ ऊपर अच्छी आ बहुत सुंदर देखा जाउछि
ଆପଣମାନେ ଆସିଲେ ଦେଖିବେ ମନ୍ଦିର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବେଲେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍କି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବ। ବାଏ।